Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Selamat pagi. Okey. Perjumpaan yang kedua lah untuk semester ni. Okey. Agenda pada pagi ini adalah tentang topik yang keempat sebenarnya, bukan kelima ni. Sekejap saya repair. Yang keempat. Tak boleh nak tukar pula. So ini adalah topik yang keempat. Kalau ikut dalam buku dia topik yang kelima. Okay, kita skip topik yang keempat daripada buku lah. Kita terus masuk pada ikut kita punya syllabus. Syllabus kata chapter yang keempat ni adalah chapter yang kelima dalam buku. Baik, apa khabar semua? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Saya bercuti 2 minggu sebelum ni saya bercuti. Dah dapat rentas negeri kan, terus kita balik kampung. So we never know what happen in future. Mungkin pani disekat ke dalam Facebook pun saya tengok dia kata bulan 12 kemungkinan ada gelombang baru pula. So kita take chance balik terus ke kampung lah. So that's why saya I'm having a limited time untuk complete kita punya iDiscuss, tapi semalam saya dah masukkan dia punya slide. Later on nanti saya akan include juga recording video lah chapter 2 dan 3. Chapter 4 hari ini. Okay, basically and for your information, we have the first test untuk chapter 1 sehingga 4. Okay, that will be covered 4 chapters. That kind of test nanti saya akan maklumkan dari semasa ke semasa lah. Maybe right after our sem break. Minggu depan seminggu kita akan bercuti. So tak ada lah post di iDiscuss pun tak ada. Okay. Test itu secara ringkasnya 50 markah. Soalan dia mungkin ada tak sampai lah 50. Nanti saya divide kan lah beberapa part. Okay, so contribution about 20 marks, 20%. Okay, so nanti saya akan war-warkan kembali tentang kita punya first test. Okay, ada sesiapa ke berminat nak beli buku ni? Buku. Ada sesiapa nak berminat nak membeli? Kalau ada sesiapa nak, boleh bagi tahu saya lah dengan harga RM50. So dalam tu nanti you akan dapat slide, you akan dapat e-book. Okay. Alright, so without wasting our time, kita terus masuk pada topik yang keempat, iaitu understanding consumer behaviour. We need to know our Subhanallah, tak keluar pula ayat tu. Stockholder. Kita punya yang penting, orang yang penting dalam marketing ni adalah kita punya consumer atau kita panggil customer ataupun end user. So in order to make sure that our product can meet kita punya expectation, kita kena faham consumer punya behaviour. Macam mana mereka ni boleh influence kita punya customer untuk beli kita punya produk. So apa yang menyebabkan benda itu berlaku? Apa yang dia punya faktor-faktor? Proses apa yang memainkan peranan to make sure that they are influenced to buy our product? Okay, itulah yang kita akan tengok dalam chapter yang keempat inilah. Okay, kejap ya saya besarkan. Okay. Right, so this is the LO that you need to know before we go through about our topic. So the first one, to describe the stage in the consumer purchase decision process. So basically there is about 5 stages that we need to know in order to our customer to making decision process. Untuk before they purchase our product, before they use our service, they need to make the decision. So what are the processes involved? Ada 5 stages lah. Okay. And another one, kita nak tengok major psychological dan juga social cultural influence that will be impact to the consumer behaviour. Tapi let's say kalau hari ni tak habis, insyaAllah kita habiskan LO1 dan LO2. Mungkin LO3 saya sambung dalam recording video lah. Tak panjang juga sebenarnya. Okay. Ini adalah contoh. Okay. Enlighten
car markers know that customers value as a woman when they making a decision to buy a new car? 60% of a new car buying decision, that woman will make 60% decision making untuk dibeli kereta, 60% daripada dia. Okay, influence 87% of decision. External factor that will influence kita punya, perempuan lah, kita semua perempuan lah senang. That will influence kita punya decision. Okay, mungkin benda yang kita akan tengok adalah sense of styling, because of perempuan dia memang suka kepada design. Dia tak tengok dulu enjin apa, kebanyakan lah, ada juga yang expert dalam automotive kan, tapi kebanyakan akan tengok style kereta tu macam mana, cantik ke tak cantik, colour dia macam mana, dia punya body macam mana, dia punya sport ring cantik ke tak. Sense of styling. Need for speed, kedua barulah tengok kelajuan. Kita tak boleh nafikan perempuan memang ada yang bawa kereta laju. Tapi biasanya kelajuan kita relate dengan lelaki kan. Tetapi lelaki pun ada yang memang bawa kereta laju tapi tak selamat. Kita rasa macam tak selamat kalau duduk dalam kereta dia. Biasanya lelaki speed ni mungkin nombor 1 lah. Okay. Substance of safety. Kena tengok juga lebih-lebih lagi kalau mereka yang berkeluarga. Bila perempuan nak beli kereta, dia tengok kepada safety anak dia, kasit nak kena letak dekat mana, depan ke, belakang ke, muat ke kasit ni nak dipusing, nak baringkan baby dan sebagainya, safety. Berapa banyak dia punya subhanallah, kalau yang accident tu dia pop up keluar tu, airbag. Airbag. How many airbags? Biasanya kalau yang high spec tu, kereta tu dia ada 6 to 8 airbag. Shopping experience. Last kali barulah dia akan letakkan shopping experience. Maybe before this, they have made a deal with the dealer, with the salesman. So dia rasa macam okay, bagus. Experience sebelum ni bagus. So nak beli kereta dengan orang ni lah, tak nak cari orang lain dah. Yang tu hard last sekali. And the first one style lah. Okay, so apakah proses yang terlibat dalam decision process? Macam as I mentioned before, there is about 5 stages. So it begin with the problem recognition. Yang warna orange ni, problem recognition. Okay, kita kena recognize dulu what kind of problem that we facing. And next one adalah information seeking. This time we need to gather as much as information before we decide to buy. From who, from where, nanti kita tengok. And alternative evaluation. At this stage, we will evaluate, we will examine all the data that we have been collected before. Okay, next, barulah kita akan purchase, beli. Nak beli dengan siapa, nak beli bila. Okay, and last but not least, post-purchase behavior. Okay, bermaksud after we got that product, so what we will feel. Adakah kita satisfied or dissatisfied? Kalau satisfied, apa impact dia? Kalau dissatisfied, apa pula tugas as a marketer? So you need to know, you need to remember, purchase decision process consists of these five stages. Okay, so we will discuss one by one lah, secara detailnya. Okay, yang pertama yang kita namakan tadi problem recognition. Okay, problem recognition ini it start with a differences of two situation, iaitu consumers ideal situation and consumers actual situation. Apa yang membezakannya adalah untuk consumer ideals ini bermaksud what the customer want, yang dia nak, that they are looking for. Okay, compared with the actual situation ini adalah what the market offer, yang ada dekat market bagaimana. Okay, for example, a new generation, what they want something that will fulfill their entertainment sikap suka berhibur kan, entertainment behavior, suka kepada boleh fulfill dia punya education style,
Because of what? Because nowadays we use online platform to as education method kan. And another one mungkin dia nak something that will close their relationship with the friends, with families dan sebagainya. So apa yang boleh memenuhi kehendak dia ni? Okay. Apa rasanya yang boleh memenuhi kehendak new generation yang ada entertainment, yang ada education, yang ada relationship ni? Rasanya apa? Apa dia? Produk apa yang ada semua ni? Any ideas? Ada? Batin ada batin? Contohnya apa? Benda yang new generation must have. Compulsory to have actually. Semua orang ada. Yang mana dalam tu lah adanya hiburan, yang dalam tu lah adanya education punya apps. Dalam tu lah juga cara untuk kita berhubung. Rasa-rasanya apa? Raihan ada? Gadget ke media sosial? Gadget lah, smartphone, everything in one device. So inilah yang new generation perlukan. So inilah yang actual situation perlu provide kepada new generation. Okay, so kita dah tahu dah problem recognition, apa yang customer nak. Okay, so ataupun kita as a customer apa yang kita nak. Okay. Contoh nak cari phone tadi itulah. Kalau kita nak cari phone, apa yang kita perlukan? Qualification pula. Kita apa yang kita cari. Mungkin kalau kita beli kepada orang yang lebih tua, beli kepada mak ke, beli kepada nenek pun memang pakai smartphone. Saya baru je belikan smartphone kepada nenek saya yang berumur 81 ya. Sebab ada demand daripada nenek saya. Sebab dia punya sibling at least 1 week dia orang akan buat video call. Sembang-sembang lah tapi dia tak ada smartphone. Dia yang paling tua dalam tu lah, adik-beradik dia. So dia request untuk ada smartphone lah. Tak apalah, tak pandai guna pun at least dapat buat video call. Selama ni dia pakai handphone mak saya. So dia request lah. Before this dia memang pakai phone yang biasa tu je, Nokia yang ada button-button tu je, untuk call saja tu je dia pandai. Tapi sebab ada request ni, so kita kena tahu dulu untuk kepada siapa kita nak beli, apa kriteria. Bila pergi kepada kedai, kita akan cakap ini yang saya nak, tak perlulah advance, cukuplah ada internet, cukuplah ada boleh buat video call, macam tu. Okay, so sekarang kita dah tahulah kita punya problem tu apa yang kita nak cari. Okay, ni dia punya penerangan tentang purchase decision process tadi yang ada 5 stage tadi itulah. So, the second process adalah information search. So, kita dah tahu apa yang kita nak, kita kena cari information. We need to gather the information. So, this kind of information might come when we are scanning our previous memory of brand or product. Kita scan. Okay, dulu pernah guna brand ni sangat bagus. Contoh handphone Samsung sangat bagus. Dia punya design cantik. Dia tak lag. Gambar cantik. Ataupun you ada a bad experience with Lenovo ke kan. Dia tak pernah popular dah sekarang Lenovo ke. Jatuh sekali pun dah screen crack. So you recall back your previous memory. So you get the information from the internal search. That called as an internal search. From your own side, you scan back your previous memory. For example, shampoo, there is lots of brand, tapi you loyal with this brand, Dove, sebab wangi, pakai jadi lembut, harga berpatutan, tapi you tak suka dengan Rejoice, pakai rambut jadi keras dan sebagainya. So this kind of information would influence your decision making. Ataupun if you got the information that is insufficient,
tak cukup. Tak cukup informasi yang you dapat daripada internal search tadi. So, right now you are looking for external search. Melalui apa? The first one, melalui personal sources. Ni external search ni. Personal sources. It might come from information you got from your own relative, your own friends. You search the trusted website. So all of these people will help you to gain information. You will be asked them which brand is more convenient, which brand is tahan rasa, dia punya durability bagus, dia punya estetik pun sangat bagus. So you share the information and you get that information from those relative friends or the trusted website. Okay, itu adalah personal sources. And another one, you can get the external sources from the public sources. Okay, public sources ni bermaksud rating that the organisation give to that product. You can get the information from the TV program show. Mungkin ada consumer program yang contoh yang macam dekat Go Shop, apa lagi macam-macam lah yang program yang berbentuk consumer program ni. So you will get that information daripada benda-benda tersebut, public sources, ataupun you will get from the Amazon, from the Shopee, kan dia ada dia punya review. Okay. And another one, last but not least, from the marketer dominated sources, yang mana you get that information from the seller. So there is about the advertisement provided by the seller. So when you get that brochure, you get that pamphlet, you read all the information, then there you get the, you gain your knowledge about that product lah. Ataupun you meet with the salesperson, salesman, jumpa face to face, ask for more information. Because kita berpendapat bahawa bila mereka bekerja di dalam field tersebut, they have a lot of they have a lot of information and knowledge. So itu kita punya kebiasaan ni, bila orang bekerja dekat Switch, orang bekerja dekat Vivo, Samsung, so dia ada knowledge pasal produk dia sendiri. Okay. So ini adalah cara-cara untuk we gain information. Okay, kita nak collect as much as information yang banyak before we decide to purchase. Okay, stage yang seterusnya, ini contoh. Contoh bila kita nak beli tadi tu kan, kita nak information. Mungkin yang ni adalah berdasarkan common consumer select. Tak nampak pula, common consumer selection criteria for the evaluation of smartphone. Biasanya bila orang beli smartphone, ini kriteria yang mereka cari. Yang paling penting superior yang color merah, yang 3 bintang. Above average kali biru 2 bintang, yang average 1 bintang kali hijau. So most of the brand, the first one, people will looking for phone display. Macam mana dia punya screen depan dia. Okay, semua meletakkan dia sebagai superior. Dia punya ada yang menggunakan LED, LCD. Biasanya kalau untuk orang yang lebih tua, kita suggest for the LCD. Kalau LED ni dia boleh ada back connection with our eyes. Kalau TV, kalau kita punya TV bagus yang LED. Kalau smartphone, LCD dah memadai untuk orang lebih tua lah. Okay. And audio quality pun kalau kita tengok, semua memberikan above average kecuali Moto Z2. Tak tahulah brand apa, bagi satu je. Hal lain semua average. Okay. Text messaging, semua brand sangat bagus. Web capability pun sangat bagus. Camera quality, HTC sangat tidak bagus. LG average. Okay. Last but not least, battery. Most of smartphone nowadays dia pakai 5,000 kan, untuk bateri yang tahan lama lah. Okay. So untuk iPhone 13 pun mereka dah pun upgrade dia punya battery quality compared to 12 and 11.
if I'm not mistaken 25% rasanya dia telah tingkatkan dia punya bateri. Biasanya kalau kita tengok orang yang pakai iPhone kadang bawa ke mana saja dia punya power bank. Okay, sebab tu iPhone 13 dia dah tingkatkan dia punya kualiti based on battery kriteria lah. Okay, sebab ramai sebab banyaklah smartphone yang berada di luar sana, ketahanan durability of the battery is very good. Banyak dah kat sana yang dah pun revolution dia punya battery quality. So kalau iPhone masih lagi berada di takut lama, mungkin dia akan terketinggalan sedikit lah. Okay. Ini adalah contoh kriteria orang cari untuk beli smartphone. We compare with 1, 2, 3, 4, 5 brand ataupun model. Okay. Nak compare with the brand ni pula, kita kena nak ambil dia punya spek yang lebih kurang sama lah. Kalau yang ni kita ambil iPhone 13, tak boleh lah ambil HTC U12, kena ambil yang the latest one jugalah. Tak boleh ambil yang one level downgrade. Tak boleh kena sama level kalau kita nak buat comparison. Okay. Alright, so proses yang ketiga iaitu alternative evaluation stages. We already recognize our problem. We gathered all the information about the product we want to purchase, and now we need to evaluate. Kena examine whether all the information that we have been gathered before is suitable or worth to buy or not. We will clarify info gathered by apa yang kita perlu clarify, apa yang kita perlu examine. The first one, kita punya suggestion criteria tadi itulah before we purchase. Semua kriteria smartphone tadi tu kita kena evaluate. Okay, bagus ataupun tidak. Kena ketak dengan kita ni apa yang kita cari sebenarnya. Most of the time people will looking for handphone yang the first one tahan lama lah, yang mana boleh guna dalam masa yang panjang. People will invest their money so that they can use the product in a long term. Bayar iPhone 5,000, 6,000 mestilah nak guna dalam masa yang lama. Tetapi ada juga customer behavior yang memang dia seorang yang technological punya person lah. Dia tak boleh tengok bila ada je keluaran baru dia beli. Tukar iPhone apa lagi 14 nanti keluar, tukar lagi. Tak sampai 2-3 tahun pakai kan. So itu adalah behavior yang berlainan lah. Tapi biasanya orang akan cari benda yang boleh diguna pakai dalam masa yang panjang. Okay, and nak clarify apa lagi? Nak clarify dari segi its brand that meet criteria. Apa yang kita nak tadi itulah memenuhi ataupun tidak. Okay, and the last one adalah develop value perception. Develop consumer value perception. Okay, adakah barang yang kita nak beli itu value yang kita cari sama? Meet our perception. Apa yang kita rasa tentang produk itu, apa yang kita fikir tentang produk itu sama macam sama apa yang diberikan oleh produk itu. Apa yang produk itu offer sama macam yang kita nak. So tendensi untuk dibeli itu adalah sangat tinggi. Okay. So evaluation criteria ni pula yang bawah ni adalah di mana kita nak compare the attribute of the product with what the customer want. Okay. And consideration set yang bawah evaluation criteria itu pula adalah from all those criteria yang kita dah pun select tadi, actually customer mentally consider 3 to 4 criteria only. Daripada 5 kriteria mungkin ataupun 6 kriteria tadi phone tadi, mungkin yang kita consider as our main consideration ataupun preference adalah 2 ke 3 benda je. Kalau saya as customer beli phone, satu nak kena tahan lama tadi, harga berpatutan, boleh tak lag, cukup lah. Kalau saya lah, tak perlulah nak kamera cantik sangat pun tak perlu, sebab saya bukan suka ambil gambar sangat, bukan suka expose kat social media sangat. Kalau saya, mungkin kalau generasi generasi Z ni, penting ni gambar yang cantik, video yang cantik, lebih lagi orang yang terlibat dengan bisnes.
Dia nak dia buat personal branding. So dia perlu capture customer punya eyes with a very good quality of pictures, quality of videos, voice yang sangat quality voice dan video yang sangat bagus. Mungkin dia akan pilih pada brand yang even though a little bit pricey tetapi quality dia terbaik. Okay. Kalau orang lain lah, tadi saya cerita daripada persepsi saya, consideration set yang saya letakkan. Okay. And yang keempat adalah consumer purchase decision. Okay, tadi kita rewind balik. The first one tadi kita dah recognize problem, apa yang kita nak, kita dah gather, kita punya information, kita dah evaluate, and now is the time for us to buy. So the main two decision that we need to do now is from whom to buy. Nak beli daripada siapa? There is a lot of sellers outside there. There is a lot of online website. So daripada mana kita nak beli, and also decide when to buy. Okay, when we talk about from whom to buy ini bermaksud which seller lah tadi saya katakan. Maybe kita akan mudah tertarik kepada seller that provide a good services. Ada warranty, return of policy dia sangat jelas. So kita suka nak beli dengan dia. Ataupun kepada seller yang menawarkan sales, redeem. So kita lebih rasa macam value yang kita keluarkan ataupun duit yang kita keluarkan tu dapat dijimatkan sebab ada sales, 10% sales, lepas tu dibagi lagi gift, accessories. Mungkin juga yang mempengaruhi daripada mana kita nak beli ni from our past experience. We have been deal with a good dealer ataupun a good seller sebelum ni. So lepas and now when we want to buy a new one, kita cari seller yang tu juga. Sebab seller ni communication dia sangat bagus, information yang dibagi tu sangat precise, layanan yang bagus. So dia dah create a good relationship dengan kita. So kita every time bila teringat nak beli handphone terus cari dia, senang nak deal. So decide from whom to buy ni ada beberapa faktor tadilah yang saya mention. And another one adalah decide when to buy ni. Bila kita nak beli mungkin kita rasa macam hold dululah sebab next month ada redeem point. For example, pernah dengar Sangheng? Pernah dengar? Pernah. Okay, Sangheng elektronik kedai. Kedai banyak dia punya outlet ni, dekat Manjung ada, dekat stesen 18 Ipoh pun banyak juga. Saya bagi contoh Sangheng. Kita dah nak beli dah sesuatu produk, nak beli dryer lah for example. Tapi bila kita nak beli? So decision bila untuk beli tu, it will related with if Sangheng kata bulan 12 nanti Puan boleh redeem voucher RM90 because bulan 11 Puan dah make a purchase above 4,000. So you are entitled to receive RM90 voucher for Christmas. So you akan rasa macam bulan 12 nanti boleh redeem RM90 voucher, cash voucher. So let's say kalau lepas ni you nak beli something, so you rasa macam hold dululah, tunggulah bulan 12 boleh guna voucher pula RM90. So itu yang akan menyebabkan decision you berubah. Ada juga Sangheng ni memang licik. Bagi saya lah, dia marketing dia sangat bagus. Kalau yang tadi tu dia tawarkan pada bulan depan lah, so dia sebenarnya telah pun secure dia punya sales. Okay. Ada juga yang mana mereka ni buat promotion, beli 250 ke atas dapat RM50 voucher. Tapi must be used before end of this month. Tak boleh tunggu. Kalau tidak, burn.
So kita pun memang ada benda yang nak beli tapi tak urgent lagi. Tahun depan kot boleh beli, you rasa tahun depan pun boleh lah. Tunggu naik gaji ke, tunggu bonus ke apa ke. Tapi sebab Sehen kata kena boleh guna pada bulan 11 ni je. So you akan rasa macam okay nak tak nak kena beli ni sebab ada 50%, 50% pula, 50 ringgit voucher. So you pun daripada nak beli tahun depan, you kata worth to buy bulan ni. So you pun belilah bulan ni. So decision when to buy tu dia sangat related with the sales that the company or the business beri offer to customer. Every sales yang mereka tawarkan itu, mereka pun dah fikirkan dia punya pro and cons. So dia orang pun dah study about the consumer behaviour. Ada yang memang tak boleh tengok sales, nak dan tu lah nak beli. Ada yang macam boleh hold dulu. Okay. So ini adalah purchase decision, dah nak beli dah ni. Okay, last but not least adalah post purchase behaviour. Selepas dah beli dah pun produk tersebut, so kita akan compare with our expectation. Adakah kita satisfy ataupun dissatisfy? Kalaulah customer itu satisfied, so it will create a good connection with the brand or product or service. But what happen if our customer adalah dissatisfied? As a marketer, what should we do? Siapa boleh kongsi? As a marketer ni, kalau customer tu tak suka, tak berpuas hati, as a marketer salah satunya yang from your own opinion lah, apa yang perlu you lakukan? Kita dengar dulu apa yang dia tak suka. Lepas tu kita bagi pendapat dekat dia. Maksudnya kita bagi dia selesa dan dengar dulu pendapat kita pula. Maksudnya kita cerita dulu sebab kita jual benda tu. So kita tahu apa kebaikan benda tu kan. So kita bagi dia faham betul-betul. So saya rasa benda tu dia akan melegakan dia dan memberi confidence untuk dia yakin benda tu okey. Alright, good idea. Another one? Siapa nak share? Apa yang perlu kita lakukan? Customer tak puas hati ni. Ada? Atirah ke? Tak ada? Raihan? Tak ada? Okay, Atirah kata kena terangkan balik. Okay, and macam-macam cara sebenarnya boleh kita lakukan to make sure that from dissatisfied change to satisfied. Okay, so another solution that as a marketer kita kena identify the product. Identify apa kekurangan produk tu sebenarnya. Okay, and adakah customer itu sendiri dia punya expectation is too high? Kalaulah betul ada kekurangan daripada kita punya produk itu, what should we do? So another solution, kalau kita dapati there is a deficient, kekurangan about our product, maybe we can suggest to our top management to change the design. Ubahlah, make some improvement, some innovation toward that product. Kalau ada complain lah. But kalau customer expectation is too high, sebenarnya blame itu, kesalahan itu diletakkan kepada salesman. Sebab salesman overclaim. Kan banyak kita dengar produk yang overclaim. Contohlah yang jual suplemen ke, dia ter-overclaim. Dia tak dengar kata leader dia. Dia kata jangan overclaim, jangan cakap produk ni boleh sembuhkan COVID-19. Kalau boleh sembuhkan, kenapa satu dunia tak pakai produk you? So dia dah ter-overclaim. Dia beritahu customer macam tu. So customer memang waktu tu memang positif. Alhamdulillah lah. Positif, lepas tu beli produk you. Tapi tak ada kesan pun. Yelah, when we talk about the supplement,
kesan dia bukan pada waktu tu. Suplemen ni dia punya kita kena consume in a long time. 3-4 bulan macam tu baru nampak dia punya hasil, because supplement is not a medical punya ubat, dia hanya sampingan. Okay, supaya kita dah ter-overclaim, customer tak dapat apa yang dia nak, dia punya expectation high, so at the end they will feel dissatisfied. Okay, so this is a very important thing for us as a marketer to take care about the customer sensitivity. Ada research yang dikeluarkan oleh US, kalau if our customer is dissatisfied, they will affect the customer value proposition. Means that it will give a bad reputation to our product and give a bad experience to the customer. And the big impact adalah they won't buy our product again. So dia macam blacklist lah. So later on when they decided to buy a new product, with a new brand ke apa ke, so step tadi tu, at the second step dia nak dapatkan information, dia akan, the first one kan ada internal punya sources, tadi dia akan recall back all the previous experience, so dia akan nampak kita punya produk, kita punya brand tak bagus, so dia reject awal-awal lah dekat stage yang kedua tadi tu dah. Okay, so takkan ada lah pembelian untuk produk kita tu lah. Okay, dia kata kat sini, customer satisfaction studies, satisfied customer tell 3 people, dissatisfied customer tell 9 people. Bila benda tu bagus, dia akan share dengan 3 orang. Tapi kalau benda tu tak bagus, 9 orang dia akan share. Ni study yang dilakukan kat US lah. Sebab kita punya buku ni pun memang based dia kat US. Okay. So it's very important to take care of our customer feeling, dia punya sensitivity lah tadi. Okay, so make sure that we produce, we as a marketer, we provide a good information, we provide a guideline juga kepada customer so that dia faham. Contoh yang terdekat, viral pun sekarang isu siakap 1000 tu lah. So nak salahkan siapa? Nak salahkan customer ke? Nak salahkan seller tu? Kita pun tak tahu. Kita tak berada di situasi tersebut, kita tak tahu whether seller itu memang provide full information or not. Ataupun expectation from the customer ni macam mana? Dia expect harga macam dekat Semenanjung ke? Yang you beli kat pasar ke? Kita tak tahulah situasi ni macam mana, tapi sebenarnya actually for me it's both side tu dia ada dia punya kekurangan. So kedua-duanya kena improve themselves lah. Kalau kita as a marketer, kalau kita duduk di kerusi marketer, kita kena salahkan seller gitulah. Kalau kita duduk di kerusi customer, mungkin kita akan salahkan customer tu. Okay, so we never know what happened actually. Tapi itulah tugas as a marketer ni dia besar. Okay, sebab benda yang tak elok macam tu lah viral. Kalau benda tu elok, mungkin dia punya rating pun taklah sampai masuk dalam berita dan sebagainya kan. Okay, so kita dah discuss about the 5 stages of decision process, purchase decision process. Anything to ask? So far, clear or not? Clear, madam. Okay Clear, madam. Alright. Fatin, dengar suara sikit Fatin. Okay ke Fatin? Apa nama madam? Dia line Fatin tak berapa clear. Kalau dia cakap pun tak berapa dengar. Okay lah. Okay, tapi I'm hoping that all of you, the 5 of you, can get
the information or get the knowledge about the 5 stages of purchase decision process. Senang je. Kalau you boleh imagine some situation, you can relate with the with the 5 stages. Senang untuk you faham, senang untuk you hafal. Tadi macam saya gunakan smartphone. Mungkin you boleh gunakan benda-benda lain juga untuk relate dengan 5 stages itulah. Alright. So ini adalah agenda yang pertama. Kita ada benda yang kedua. Yang saya memang suka pecah-pecahkan saya punya slide. Saya tak nak nampak slide saya banyak and crowded. Alright, so ini adalah benda yang pertama yang kita study tentang consumer behavior, 5 stages. Yang kedua adalah kita nak tengok influence factor yang akan menyebabkan customer decision making itu influence by this factor. So kita akan tengok, sekejap, saya besarkan dulu. So hari ini actually we will talk about physical influence. Actually kita akan tengok pada physical pula, psychological dan juga socio-culture. But if we have no time untuk habiskan social influence ini, kita stop sampai the psychological influence sajalah. Okay, tak nak panjang-panjang. Kalau panjang nanti you pun tepu. Okay, walaupun pagi-pagi you have the whole day untuk kita buat kelas. So pagi ni lah kita punya macam permulaannya bagi yang elok-elok aja. Okay, so hari ini kita akan tengok kepada psychological influence that will impact the consumer purchase decision process. Okay, psychological influence ini adalah something yang kita kira dia sebagai driven. That will drive marketer to understand why they behave like that. Why our customer ada yang berkelakuan seperti ini. Ada yang senang untuk deal, ada yang cerewet, ada yang macam datin-datin, macam bagus. Okay. So every customer will show you a different characteristic. Okay. So one of them kita kena kaji tentang psychological. Okay. Dia punya behavior, dia punya interest. Okay. So, the first factor that allocate under the psychological influence adalah motivation. Okay, motivation ini apa? Adalah something that will energizing, that will force to stimulate behavior. Something yang kita akan push kita punya karakteristik daripada tak nak beli jadi termotivasi nak beli. Okay, untuk apa? Untuk satisfy human need. Okay, kalau kita memerlukan kenderaan untuk berulang-alik, so kita memerlukan untuk mudah kita pergi kerja, mudah untuk pulang kampung, untuk bawa anak ke sekolah dan sebagainya, so kita punya needs dari segi safety, untuk kita beli kereta. Okay, so kita sebenarnya motivasi kita mungkin untuk menjaga keluarga kita, so dia akan drive ourselves toward that purchase decision. Okay, so when we talk about the needs, it really related with the Maslow hierarchy of needs. It actually satu bentuk piramid that will consist of psychological needs, safety needs, social needs, personal needs, and self-actual needs. Okay, rupa dia macam ni. Okay, Maslow hierarchy of needs. When we want to understand about our customer, we need to examine their priority. Ni untuk as a marketer. Kepada entrepreneur pun sama juga. They will use Maslow hierarchy of needs for them to launch a new product. So dia kena faham dulu kehendak-kehendak customer.
So it begins with yang paling bawah sekali ni, psychological needs. Iaitu kalau tak ada, manusia tak boleh hidup. Needs for food, water, shelter, oxygen. Ini benda keperluan asas yang manusia perlukan. Sebab tu kalau you tengok orang yang buat bisnes dalam food and beverage senang untuk dapat customer. Sebab rakyat Malaysia ni memang suka makan. You letaklah, kalau dulu gula pisang biasa, pisang goreng biasa je. Tapi you tambah cheese, you tambah coklat, dah viral. Semua orang nak datang rasa. Air pun sama. Dulu minum air, kopi biasa je. Tapi ada Starbucks, ada Coffee Bean dan sebagainya. Semua orang berebut nak pergi beli. Sebab apa? Food and water ini adalah keperluan asas. Okay. They like to taste benda yang berbeza. Takkanlah air masak aje. So dia ada dia punya ni juga nak kepada selain pada air masak tu. Okay. And as a marketer juga kita kena faham kehendak manusia ni kalau terhadap food, water, shelter and also oxygen ni adalah sangat tinggi. Okay, ada saya tak ingat kat mana, ada satu syarikat yang buat satu tempat tu oksigen level dia tinggi. Oksigen maksudnya tak ada pencemaran, siapa yang nak datang kena bayar lah. Siapa yang memerlukan fresh air, ada orang yang sediakan buat bisnes tersebut. Okay, so yang kedua adalah safety needs. Bila kita dah complete psychological needs, second stage ini adalah safety needs yang mana kita perlukan freedom from harm, financial security, kita perlukan something that will make ourselves tak terancam. Kalau kita ada financial security, sekarang ni orang tak simpan duit dekat rumah, orang simpan dekat bank. Dari segi safety ni adalah bagus lah. Tapi ada juga nenek-nenek kan simpan duit dekat dalam. Ni saya cerita pengalaman saya lah. Nenek saya simpan duit dalam bawah tilam, simpan duit. Kalau dulu kan katil, diorang ni suka beli katil yang jenis besi tu kan. So katil besi ni kalau you tengok dia punya besi kat tepi ni ini besi, ni kepala katil. Kat besi ni ada lubang tau. Nenek saya simpan dalam tu. Bila kita orang buat nak bersihkan bilik nenek, banyaklah, jumpalah. Kadang-kadang dia pun tak ingat. Sebab safety needs dia dah berkurang. Dia rasa macam tak apalah, mana-mana pun letak, dia duduk dengan anak kan. So dia rasa macam selamat, rumah dia selamat. Dia duduk whether you simpan duit dalam bank ke kat rumah ke sama je. Tapi kalau kita, duit ibu-ibu memang simpan dekat bank lah. Selamat daripada rompakan, selamat daripada habis dibelanjakan. Okay, alright. So stage seterusnya adalah social needs. Bila kita ada keperluan asas dipenuhi, kita punya safety pun dilengkapi, and now for the social needs, we need someone to talk, we need someone to share everything. So kita kita create a friendship with our friends. Kita ada sense of belonging, sayang kepada diri sendiri, love, nak kepada berpasangan dan sebagainya. Itu adalah social needs. As a human, tak dinafikan, we cannot stay alone, seorang-seorang. Bahaya. Okay, sebab kita boleh meningkatkan pressure, boleh meningkatkan depress. That's why when we have problem, we need someone that will listen to our problem. We need someone that not judging your cerita. Itu pun macam saya jugalah. Bila saya ada masalah, saya cerita pada kawan. Saya tak suka kawan yang judge saya pada waktu itu, ataupun judge macam kata, kau lah yang salah, kenapa kau buat macam tu, patutnya kau buat macam ni tak. Saya jenis yang macam kalau saya cerita, apa yang saya perlukan adalah pendengar, bukan orang yang judge. Social needs lah.
Okay. Yang merasakan kalau duduk seorang-seorang ni rasa macam lonely, I need someone to talk, bukan saja nak kongsi masalah, nak kongsi kegembiraan juga. Someone that will share our love, yang boleh menyayangi, disayangi, itu adalah social need. Contoh bisnes, contoh bisnes pula. Yang boleh involve dalam social needs ni apa? Contoh, siapa nak bagi? Atirah lah kot. Dalam social needs. Contoh bisnes apa yang kita nak buat? Yang boleh menjaga hubungan sesama manusia, boleh menggembirakan orang. Bisnes apa contohnya? Siapa nak share? Nak type kat chat ke? Makanan ke madam? Makanan tu kita letak dekat psychological needs. Bisnes apa yang boleh kita letakkan untuk social needs? Yang membentuk friendship, Paltu Jannah. Raihan, betul lah tu. Tak semua orang boleh cari dia punya pasangan sendiri. So ada orang buat bisnes Paltu Jannah. Kawan saya salah seorang yang masuk Paltu Jannah yang dipairkan dengan dia punya pasangan sekarang. Alhamdulillah tak kahwin lagi tapi menjadi. So memang ada bisnes yang cari jodoh tu. Okay, bagus. And another one mungkin florist yang menyediakan gift kepada orang yang kita sayang. Kalau sekarang pun banyak dekat Shopee pun ada orang buat set box gift tu. Letak tudung, nak bagi kat kawan kan, letak tudung, letak crunches tu, lepas tu letak pin dan sebagainya, letak dalam box yang cantik, hantar dekat kawan. Tak perlu susah-susah nak pergi cari, dah tersedia dah pun. Tak pun surprise daripada kita duduk dekat Perak ni, kawan duduk dekat KL, birthday dia nak pergi susah, kos dan sebagainya, hantarlah bunga delivery, hantar pada kawan. So kawan pun akan rasa sangat dihargai, seronok dan sebagainya. Okay, itu adalah social needs, contoh bisnes lah yang kita boleh buat. Alright. Dan seterusnya personal need, status, respect, prestige. Yang mana pada peringkat ini kita lebih kepada orang yang bila dapat promotion, dapat reward, dia sangat suka. Pada peringkat ni lah, needs for affiliation. Bila kita buat satu kerja, kita dapat pujian, kita dapat reward, kita dapat respect daripada orang, kita dapat kenaikan pangkat. Okay. Last but not least adalah self-actualization needs, yang mana self-fulfillment. Kita dah berada di peringkat yang mana kita rasa okay, inilah kita punya achievement yang paling bagus, yang paling baik. Mungkin dari segi academician, you dah pun sampai ke peringkat PhD. Tak ada dah yang paling tinggi education PhD lah. Kalau yang Prof Madya, Profesor, itu adalah you punya promotion. Tapi level of education PhD yang paling tinggi. Bila you dah capai PhD, bermaksud you dah capai self-actualization. You dah sampai kepada peringkat yang tak semua orang boleh capai. You dah fulfillment your dreams. Okay, boleh faham ke tentang Maslow hierarchy of needs? Boleh? Boleh lah ya. Saya nak pergi kepada seterusnya. Okay, dari segi psychological, factor number 2 adalah personality. Tadi kepada motivation, sekarang kepada personality. So personality ni actually kita punya respond to different situation. Bila kita duduk kat situasi orang kahwin, lainlah personality kita. Kepik-kepik pakai baju kurung kan. Bila kita hiking, personality kita dah lebih kepada ganas. Ataupun sporty lah. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan, personality kita mungkin periang, ramah. Duduk dengan lecturer, mungkin kita personality kita sopan santun, very respectful, communication skill pun berlainan. Ini samalah juga dengan personality that will influence the consumer purchase decision. Okay. Contoh trait yang contoh trait yang ada pada kita punya customer, mungkin customer itu seorang yang assertiveness, seorang yang tegas,
Seorang yang kalau dia kata nak beli produk A, bermaksud produk A lah dia nak beli. Dia takkan terinfluence dengan produk B ataupun C. Mungkin dia adalah seorang yang extroversion, seorang yang seorang yang keterlaluan. Kalau nak sesuatu benda tu kena beyond their expectation. Mungkin seorang yang compliant, yang mematuhi syariah compliance, yang ada halal sahaja. Kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk mencari benda-benda yang halal, lagi bersih, yang mematuhi syariah compliance. Kepatuhan kita terhadap apa yang telah digariskan kepada kita lah. Okay. And another one mungkin dia seorang yang dominance, seorang yang menguasai. Dia dominan, dia yang menguasa. Okay. Biasanya orang yang dominan ini dia recognize kejap ya. Okey, ada laluan di belakang tadi. Okey, seorang yang dominance iaitu seorang yang menguasai. Bila dia know, when they know about the certain brand names, and they will always buy those product itu je. Tak nak beli dah produk lain. Dia macam assertiveness jugalah, dia tegas. Dia ada penguasaan. Okay, so maybe dia adalah seorang yang mempunyai self-concept ke atas ni, yang mana how people actually see themselves and the way they believe people will see themselves. Okay, dia ada self-concept. Dia sangat ambil berat, dia cakna kepada apa yang orang cakap tentang diri dia. So bila dia kenakan satu pakaian, tiba-tiba pergi travel, tak ada iron dekat tempat tu, pakai tudung yang tak sama colour dengan baju, mungkin berlainan. So dia akan rasa macam kurang confident, dia rasa macam orang tengok dekat dia. Tu adalah self-concept. Okay, alright. Seterusnya adalah perception. Influence dari segi psychological ini juga dia boleh dia boleh comes from the different perception. Apa yang kita rasa maybe it's not same as what people will feel. Kita rasa macam ada benda, contoh, ada benda yang orang lain suka makan yang kita tak suka makan. Ada ke? Apa benda yang orang lain suka, semua orang suka tapi you tak suka? Contoh apa? Durian. Oh, Atira tak suka makan durian. Okay, lagi? Apa yang orang lain suka, you tak suka? Selain pada makanan lah, boleh juga. Ada? Orang suka K-pop, saya tak suka. Betul. So different perception. Memang dekat muka bumi ni ada benda yang orang suka, ada yang benda kita tak suka. Yang kita suka tetapi orang tak suka. So sebab itu there is colors of our life lah, yang mana yang Allah dah ciptakan sangat cantik. Okay, sebab tu kita tak boleh kata macam ada orang kebahagiaan dia tu datang daripada rumah yang besar, duit yang banyak. Ada orang datang daripada rumah biasa-biasa je tapi kereta pakai BM tapi rumah biasa je. Yang selalu saya tengok orang yang macam ni adalah orang yang buat marketing, buat sales. Biasanya Chinese lah. Kalau you tengok kereta pakai Merc, pakai BM tapi rumah biasa-biasa je. Sebab apa? Dia menggunakan benda itu as a selling point. Bila dia jumpa dengan klien, for example dia jual insurans lah, dia jumpa dengan klien pakai kereta besar, klien will feel that wah dia berjaya. So ramai orang beli dengan dia. So it's very important for you to have your own takaful ataupun insurance protection. Semua orang dah beli, kenapa kita tak beli? Macam tu lah. Perception. Ada orang bahagianya datang daripada dapat belanja orang.
Ataupun bahagianya datang bila dapat result yang bagus. Ada orang biasa-biasa result pun dia dah gembira dah. So different perception. Okay, so different perception ini kita boleh bahagikan kepada 1, 2, 3, 4 selektif. Okay, the first one adalah selective perception yang mana we will organize and we will interpret all the information. Kita akan filter apa saja benda yang datang pada kita, information yang datang pada kita ataupun orang share information dengan kita, we want take it as betul. Kita akan filter betul ke dia kata phone ni yang terbaik, betul ke brand ni adalah brand nombor 1 dekat Korea, betul ke, dia akan filter. So they will find another information to make sure that info that they get from others itu adalah konkret lah, betul. So dia adalah seorang yang selective perception. And number 2 adalah selective exposure, yang mana people will pay attention to the message that related to them and they will ignore information ataupun message that is not related. There is a lot of iklan dekat luar sana yang mana dia rasa macam iklan ni related sebab dia nak beli. So dia akan pay attention, akan baca iklan tersebut. Tapi kalau iklan tersebut tak kena-mengena pun tentang Pampers, dia mana ada anak pun lagi. So bila iklan tu lalu, iklan tu ada dekat TV ataupun dekat dia punya YouTube ke, dekat dia punya social media ke, dia just skip je. Okay, skip ads, tak memerlukan pun ad tersebut. But what happen with if those advertisement is too related sangat dengan dia memanglah tengah cari telekung nak beli. Okay, ini adalah satu benda yang interesting juga. Sebelum kita tahu sebenarnya dekat Facebook ataupun social media dia ada algorithm yang mana bila kita first time search dekat kita punya Facebook lah, contoh telekung eksklusif. Hari ni kita search 7 hari 7 malam lah dia akan menghantui kita punya Facebook. Ada je keluar pasal telekung. Dekat Facebook, keluar dekat IG yang sponsored tu kan. Kita akan rasa macam mana diorang tahu ni aku tengah search pasal telekung ni. Sebenarnya itu dipanggil sebagai algorithm yang mana sistem Facebook dan juga IG tu dah baca kita punya intention, kita punya apa yang kita nak ni. So dia akan sebarkanlah semua advertisement yang berkait dengan telekung. So orang yang buat advertisement tentang telekung ni pula, dia punya tanggungjawab adalah untuk create siapa target market dia. So mungkin dia dah key in maklumat yang mereka yang ada intention untuk membeli. Siapa type telekung, keyword telekung akan keluar advertisement dia. Okay, so pandailah sebenarnya kita punya social media founder ni. Okay, so itu dari segi iklan-iklan ataupun benda yang akan pay attention, kita akan pay attention lebih kalau benda itu related dengan kita. Selective exposure nama dia. And number 3 adalah selective comprehension, yang bermaksud we interpret info so that it will match with your attitude. Information tu datang kepada kita, tapi kalau kita rasa benda tu tak sesuai dengan kita, so kita takkan beli benda tu. Kalau benda tu kita rasa sesuai sangat, match ataupun kena dengan jiwa, nak beli telekung tadi tu kan. So mungkin we will interpret semua daripada semua iklan yang kita nampak tu, mungkin ada satu yang or two iklan yang kita rasa macam elok ni, color elok, corak elok, harga elok. Kita interpret the data so that all the data should match with our attitude.
contoh lain, kalau you pernah tengok cerita dekat TLC, Say Yes to the Dress. Okay. So tak semua orang akan rasa dress itu terbaik untuk dia. Cantik kita rasa macam cantik dah ni dress yang dipakai ni, tapi they will say that this dress is not suit with my characteristic, tak match dia kata. So dia akan rasa macam dress itu tak cantik lah dengan dia, walaupun kita yang duk tengok cerita ni kita kata wah cantik gila ni, kalau aku lah yang pakai ni ni dah lah harga pun mahal ni, dress kat sana semua kalau nak convert dengan duit kita ni dekat 10,000 lah beli dress saja. Mak Saleh macam tu lah. Okay. Last but not least adalah selective retention, yang bermaksud customer do not remember information that they see, that they heard, as well as they read. Dia tak ingat pun. Okay. So kalau customer yang retention ini, dia akan create subliminal perception. Okay. You see, you hear, but you not aware. Pernah tak kalau you dapat satu phone call yang nak offer you ambil medical card ke, yang cerita pasal astro ke, tapi you dengar, tapi dia tak masuk dalam you punya kepala. So you tak ingat apa-apa pun. Apa benda tadi seller tu kata, tapi sebab you tak berminat, so you akan cakap okay terima kasih for untuk informasi tersebut. Kalau saya berminat saya contact balik. Saya lah tu. Kadang-kadang kalau saya even though kita dengar tapi dia tak masuk. Macam tu jugalah dalam kelas. Ada certain masa tu dia dah macam mula dengar, lepas tu dah lama dia hadir tapi dia tak tahu apa yang masuk. Banyak yang keluar ke mungkin, so dia punya fokus dah lari. So people with the selective retention ni fokus dia dah lari dah. So apa yang marketer kena buat? Mungkin repetition, mungkin you jot down. Kalau kita jumpa salesman kat luar sana jual kuih depan kita, so kita berhenti, dia cerita-cerita sahaja, mungkin at that time kita ingat lah, tapi kita tak aware lah. Lepas ni lupa. So another strategy adalah bagilah brochure so that they can lepas ni kalau nak tengok balik, ni sebenarnya kena contact dia ni, tadi nama dia Razlan, baru tahu sebab tadi tak dengar sangat. Okay. Ini dari segi perception, psychological influence. Okay. Next adalah dari segi perceived risk. Okay, perceived risk ini adalah benda yang kita kena, as a marketer, kita kena kenal pasti and kita kena reduce perceived risk terhadap kita punya produk. Okay, kita tak boleh biarkan saja risiko itu ada di produk kita. So there is some strategies to reduce perceived risk. The first one adalah obtain seal of approval. Make sure that produk kita ni ada kelulusan daripada KKM, ada COP halal, to make it to make your product is unique, ataupun untuk memberi kekuatan kepada produk you. Tak semua ada juga produk kesihatan yang tak ada kelulusan KKM. So as a customer, adakah kita nak beli produk yang tak ada kelulusan KKM, yang tak ada COP halal? Mungkin yang non muslim tak apalah, tak ada COP halal, tak kisahlah tu. Tapi kalau kita as a muslim, kita mesti cari benda yang ada COP halal. COP halal tu pula dia ada requirement dia. Kena ada bintang tu, bintang daripada perkataan yang mengandung perkataan halal tu, if I'm not mistaken, kena cukup 7 bintang. Sebab kat luar sana there is a bulk of product. Semua orang nak dapat keuntungan dengan cara yang salah pun ada. Tiru logo, sebenarnya tak ada kelulusan KKM, cakap ada kelulusan KKM. Biasanya kelulusan KKM ni terhadap suplemen lah, ataupun terhadap produk-produk kosmetik, skincare dan sebagainya. Sebab memang ada
orang yang jual kosmetik timbang kilo dan sebagainya. So we as a customer, we need to become a clever customer lah, customer yang educational. Tak boleh tipu dia. Okay. Yang kedua adalah secure endorsements. Contoh Colgate ni, dia punya ambassador, dia punya wakil kebiasaan ataupun dia punya ambassador ni dia punya juru cakap ataupun dia punya, kalau kita tengok iklan dia, most of the time dia menggunakan dentist untuk promote dia punya produk. Sebab apa? Dia rasa itu adalah secure. Bila kita gunakan dentist, bermaksud produk dia dipercayai. Become a number one in world. Sebab semua dentist yang menggunakan Colgate ini menyatakan Colgate ini boleh kurangkan cavity, boleh ada gigi sensitif, boleh putihkan gigi dan sebagainya, give a protection. Tapi different model lah, different product. Colgate kan bukan ada satu tu je. Colgate adalah brand, dia punya toothpaste itu ada pelbagai. Untuk sensitif ada, untuk whitening ada, untuk protection ada, untuk cavity ada, so dia berlainan. Mungkin dia menggunakan dentist yang berlainan major ataupun berlainan dia punya expertise. Dentist ini major dalam gigi berlubang. So dikeluarkan produk yang untuk gigi berlubang, dipanggil dentist ni. Okay. Saya teringat kalau tengok gambar Colgate ni, kalau orang dulu-dulu nak beli ubat gigi, dia tak panggil ubat gigi, dia panggil Colgate. So bagi dia ubat gigi adalah Colgate. Meaning to say that Colgate telah pun memasarkan produk dia dengan sangat baik. Dia punya marketing telah pun mencapai apa yang diinginkan, sehingga orang sebut Colgate as ubat gigi. Tolong beli Colgate, Sat. Kak Mak habis dah Colgate kat rumah ni. Padahal dia kata nak beli ubat gigi. You beli Darlie pun tak apa, you beli Sensodyne pun tak apa, asalkan perkataan you faham perkataan Colgate itu adalah ubat gigi. Macam juga Maggi. Maggi tu dia punya brand is not name of the product. Produk dia adalah mi segera, instant noodles. Tapi rata-rata orang panggil instant noodle tu adalah Maggi. Nak cakap ni marketing dia berjaya lah. Orang kenali nama Maggi itu dengan orang kenali instant noodle itu dengan nama Maggi. You belilah Indomie ke, you belilah nama lain tapi orang panggil Maggi. Okay, alright. So perceived risk seterusnya yang perlu kita reduce, strategi untuk reduce the perceived risk, provide free trials, samples. Siapa tak suka dengan free trial? Siapa yang tak suka dengan samples? Semua orang akan suka. Contoh, produk Mary Kay keluarkan a new fragrance. So dia ada sample. Okay. Kita daripada tak nak beli pun fragrance tu, tapi bila ada sample, dapat free test wangi pula tu, dah it will influence our behaviour to buy that fragrance. Jadi kita dapat sample. Pergi ke Tesco Sri Iskandar, masuk pintu hadapan, belakang orang yang check ataupun orang yang jaga entrance tu, dah scan Mas Sejahtera, belakang tu orang jual perfume. You melangkah masuk ni, dia akan cakap, sample check, perfume baru check, dia spray dekat kertas panjang tu. Kalau yang suka ambil lah. Saya suka ambil sebab saya suka letak dalam handbag. Nanti handbag saya bawa wangi. So bila saya ambil, bau, wangi juga ni. So dia akan influence kita, dia akan trigger kita punya behaviour untuk beli. Bila kita dapat free trial. Ada orang juga kalau beli skincare, beli satu hak besar, dia punya cleanser. Sebab kita dah biasa pakai cleanser, tapi dia provide with a sample ataupun trial set. Dia orang keluarkan serum baru. Kita tak pernah test, tapi bila kita dapat,
kita pakai. Elok pula rasa. Lepas ni belilah yang full set punya. Boleh dapat yang free trial, terus beli yang full set. And another one, give extensive instruction. Kena bagi manual ataupun direction yang sebetulnya lah. For example, kalau kita beli produk hair colouring, bahaya ni nak buat, bukanlah bahaya dia, benda yang berisiko kalau kita nak buat sendiri. Kalau you pergi salon, buat hair colouring, kita dah ada dia punya expert lah yang akan buat kita punya rambut. Tapi kalau kita beli sendiri, first time pula tu, so kita nak refer kepada apa? Instruction lah. Mungkin contoh kalau kita beli hair colouring from Garnier, orang kata dia adalah mesra wuduk, so kita belilah. Kita buat sedikit research, memang betul dia mesra wuduk. Tapi kita kena follow dia punya instruction. Dia kata first time user must analyse ataupun must conduct your own test patch. Yang you kena letak kat tangan you sikit, you sapu dekat belakang telinga you. Actually, when we buy anything skincare, kita kena buat patch test tu. Letak kat tangan sikit, letak dekat belakang telinga. Sebab, tak tahulah kenapa, tapi dia memang akan give respon ataupun akan bertindak balas dengan bahan tu. Kalaulah ada gatal-gatal, kalau ada rasa macam panas-panas, that product is not suitable for your skin. Tak bagus. Okay, so bila kita buat dalam masa biasanya 36 hours to 48 hours, it will give a result. Kalau gatal, merah-merah, tak usahlah pakai. Kalau pakai juga mungkin memudaratkan lah, mungkin dia punya kulit kepala kena jadi gatal ke apa ke, no one knows lah. Tapi patch test itu adalah sangat membantu. So kalau dalam masa 48 jam okey, barulah you follow instruction seterusnya. Kena basuhkan rambut dulu ke apa ke, follow step by step. Jangan skip. Risikonya besar kalau kita skip sebenarnya. Kalau kita dah biasa, kita get information from the expert, tak apalah. Tapi kita pun as a beginner, instruction is important. Okay, last but not least, from the perceived risk, how to reduce adalah melalui provide warranties and guarantees. Contoh beli transport Kia Moto, daripada Kia Moto, they actually will provide 10 years with maximum 100k ataupun 100,000 miles limited will dapat warranty. Anything happen dalam miles yang 100,000 dalam masa 10 tahun akan dapat warranty lah. Kalau benda-benda yang tak ingin berlaku, tingkap tak boleh buka ke, tak boleh start ke apa, dia ada warranty dia. Sama juga kalau kita beli anything produk, at least dia ada warranty daripada kedai. You pergi buat rambut pun sebenarnya ada warranty. Buat rebonding, biasa dia akan bagi, kedai akan bagi warranty 3 hari. Dia kata kalau rambut akak ni dalam masa 3 hari kembali pada bentuk asal, datang kepada kedai kami, warranty 3 hari ini kami betulkan balik. Tapi ada isu kalau you pernah dengar dekat TikTok ke, dekat Reels ke, dia kata ustaz tu kata haram untuk beli warranty. Sebab benda itu ada benda yang syubhah lah, dia macam kita tak tahu pun what will happen in future, tapi kita dah beli dah benda tu. Okay, so dalam Islam tak dibenarkan. Tapi itulah, dalam masyarakat kita sekarang, kita tak boleh lari. Kalau kita beli sesuatu produk tu pun, dia kata, kak ini package. You beli produk ni harga 3,000 kak, dah package sekali dengan warranty 3 tahun dah. So macam mana? Tepuk dada tanya iman lah. Okay, so ini adalah strategi yang kita boleh guna pakai untuk kita reduce the risk.
So as a human ataupun as a customer, when we realize that all these perceived risk ni can be reduced, it can drive our psychological influence to buy the product. Kalau produk itu ada lah dia punya ciri-ciri perceived risk ini, strategi untuk reduce the perceived risk ini, daripada tak nak beli, dia akan jadi macam okay, boleh beli. Percaya sebab ada endorsement. Kita beli sebab kita dah pernah try from the sample. Kita beli sebab instruction yang diberikan ini sangat precise. Kita beli sebab dia ada guarantee, money guarantee back. Dalam masa seminggu kalau pakai tak bagus boleh pulangkan. Contoh money guarantee back ni, kalau you desire ataupun you ada intention untuk beli barang yang sukan, kasut you as a marathon punya ni, suka berlari, suka buat aktiviti luar kan. So kalau you nak beli kasut, you sebenarnya ni from my own punya experience juga, kalau you nak beli kasut yang harga beratus-ratus tu, better for you to buy online. Kenapa? Sebab bila you beli online, itulah money guarantee back. Dia ada, kalau you beli, let's say you beli saiz 10, 7 lah, saya 7, beli saiz 7, sampai-sampai ketat lah pula, bila berlari sakit kaki. You boleh try dulu pakai dalam masa seminggu. You lari sakit tumit. So you hantar you complain, you kata okay, saya nak return kasut ni sebab kasut ni menyebabkan kaki saya sakit. Ketat pula tu, salah saiz. You boleh return back your kasut tu. Sampai macam tu sekali kalau you beli online lah. Sebab tu you sangat digalakkan untuk membeli online rather than beli dekat outlet. Kalau you beli dekat outlet, you tak boleh tukar. You dah belilah, kecuali kalau ada kerosakan pada kasut tu. You dah balik baru nampak, alamak dia punya tapak ni terkopek sikit lah. Mungkin yang tu boleh return. Tapi bila you dah pakai, you dah test, you tak boleh return lah. Okay, yang tu kalau ini kisahnya untuk produk Adidas, produk Nike. You boleh buat penukaran banyak kali pun tak apa. So you dah beli saiz 7 tak muat, pilih pula saiz 8. Dah sampai saiz 8, try. Lari, longgar lah pula belakang ni. Tukar lagi. So you beli 7.5. Bila sampai 7.5, 7.5 lah sebenarnya saiz you. Ngam-ngam je. Berlari pun tak sakit kaki. So at the end you decide 7.5. So yang saiz 7, saiz 8 tadi tu dah selamat di return back. Bila you return to the kepada company akan refund balik lah you 100% duit tu. Beli 500 lah dia akan refund. Tapi ada masa dia lah, dalam masa 2 minggu, if I'm not mistaken, 2 minggu rasanya. So kalau benda tu kalau ada guarantee ni, sebenarnya kita akan rasa macam better beli dekat website sebab boleh return dan sebagainya. Menarik minat kita lah. Okay. Next adalah dari segi learning. Psychological influence dari segi learning. Learning ni biasanya dia as a drive, benda yang akan memacu kita, benda yang akan will encourage kita, a need that move an individual to action. Something yang akan menggerakkan kita, take an action. Okay. So behavioral learning develop automatic responses through repeated exposure. Exposure dari segi kita ada drive, kita ada cue, kita ada respond dengan reinforcement. Okay. Drive ini contohnya, contoh saya bagi untuk drive ni something yang kita perlu. Kita lapar. We feel hungry. So itu adalah drive. Benda yang kita perlu pada waktu tu. Lapar. Situasinya adalah lapar. Okay. So the second one adalah cue, iaitu symbol. Okay. So cue ini kita nampak billboard, symbol. Kita nampak benda depan mata kita masa tu ada
iklan tentang sandwich tuna with cheese, free air. Yang tu yang kita nampak lah as a cue. Okay, then apa respon kita? Kita akan pergi kepada kedai yang jual sandwich itu, then we buy that sandwich. Sebab kita lapar, kita nampak iklan, kita pergi, action kita pergi pada kedai tersebut. And last but not least, reinforcement, reward. So apa yang kita rasa tentang sandwich tersebut? Oh, it tastes so great. So ini adalah learning, behavioral learning yang kita develop automatically bila it started with the needs tadi tu ataupun drive. Rasa lapar, nampak pula advertisement, pergi pada kedai tersebut beli, and last kali apa yang kita rasa tentang makanan tersebut. Okay, itu tentang learning. Okay, dalam behavioral learning ini kita boleh bahagikan kepada stimulus generation dan juga stimulus discrimination. Stimulus ini adalah benda rangsangan. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan stimulus generation adalah it will occur when one stimulus generate other stimulus. Ada satu rangsangan yang akan merangsang satu lagi rangsangan. For example, we use one brand for different product. Ada satu brand tapi kita guna produk-produk yang lain pun brand yang sama sebab kita tahu, kita pernah experience brand ini brand yang berkualiti. Brand daripada Jepun. Biasanya kalau brand daripada Jepun ni yang benda-benda elektronik yang berteknologi daripada Jepun ni kita dapat gambarkan, kita dapat informasi dia sangat bagus. Okay, so contohlah kita ambil apa daripada Jepun. Kereta apa daripada Jepun? Siapa tahu? Kereta apa daripada Jepun? Toyota. Okay, ambil contoh Toyota. Toyota ni kalau nak compare dengan Honda, dia punya design berbeza. Kalau you tengok Honda, design dia sangat cantik nak compare dengan Toyota. Tapi actually Toyota punya engine, Toyota punya warranty adalah jauh lebih baik daripada Honda. Tapi harga dia a little bit higher lah compared to Honda. So bila kita rasa macam Toyota bagus, kereta pun Toyota, ada motor Toyota ke, motor besar tu ada kan Toyota dan sebagainya lah. Contoh itu ada dari segi otomotif. Kalau dari segi barang-barang elektrik, apa daripada Jepun? Apa barang elektrik? Aku tahu. Contoh brand. Ada? Apa dia? Contoh. Casio ke? Casio. Banyak sebenarnya contoh-contoh produk daripada Jepun ni. Ada Hitachi, ada Panasonic, Sony. So bila kita tahu brand tersebut adalah brand yang berkualiti, contohlah Sony lah. So kita punya headphone pun daripada Sony, kita punya laptop pun daripada Sony, kita punya TV pun Sony, kita punya phone pun Sony. Bermaksud stimulus generalization ini bermaksud we choose to use one brand but different product. Okay. And another one adalah stimulus discrimination yang mana person that able to accept different stimuli. Okay, kita terima semua jenis brand, kita terima semua jenis produk. Let's say kalau air berkarbonat,
Tak adalah kita beli yang Coca-Cola je, Pepsi je. Kita beli juga yang F&N, kita beli juga yang Cap Tesco ada ke? Brand yang berlainan lah, even though rasa pun dah berlainan tapi kita accept. Kita beli juga. Sometimes beli yang yang daripada Coca-Cola. Sometimes beli yang daripada F&N. Sometimes beli yang jenama yang tak ada, yang tak pun nak famous. So kita behavioral learning kita itu berdasarkan stimulus discrimination. Tak ada discrimination lah. Okay. So how about the cognitive learning? Cognitive learning ini adalah some of learning from thinking without direct experience. Okay, we adjust two or more ideas from others' perception and adjust to be yours. Okay, we make a connection between ideas. Ada beberapa barang yang ada di luar sana yang kita rasakan mula-mula tak berapa sesuai. Tapi because of kita dah tak fikir dah tentang kita punya past experience, tapi kita want to learn something. We want to experience a new we want to create a new experience. Okay, so another one adalah tentang brand loyalty. Bila kita sentiasa beli barangan tersebut, suka bila ada barangan tersebut, later on dia keluarkan design baru pun kita beli. Brand loyalty. Macam Nilofa keluarkan tudung tebun pun orang beli, keluarkan tudung singkat pun orang beli, tudung labuh pun orang beli, tudung jarang pun orang beli sebab dia ada brand loyalty. Maybe orang suka kepada Nilofa sebenarnya. Apa yang dia pakai semua orang nak pakai. Okay. Seterusnya adalah attitude forming. A learn respond to objective in consistent way, maybe either favorable or unfavorable. Bila kita nak membeli sesuatu ni, dia sebenarnya berdasarkan kepada kita punya attitude. Okay, sama ada attitude kita ni kadang-kadang dia membantu, kadang-kadang dia tidak membantu. Attitude ini bermaksud values and belief shape attitude. Apa yang kita percaya, apa value yang kita create, itulah yang menggambarkan kita punya attitude. Okay. Alright. So in order, marketers use 3 approaches to change customer punya attitude. Okay, so number 1 adalah changing belief about extent to which a brand has certain attribute. Okay, contohnya adalah seorang mak that concerned about the ingredient dalam mayonnaise. So brand Hellmann's successfully communicate the product high omega-3 content, which is sangat penting kepada human health. Okay, yang mana ada seorang mak ni dia sangat particular about the ingredient dalam mayonnaise. So apa yang He-Man buat, even though mayonnaise ni ada dia punya keburukan dia, tapi dia highlight tentang kebaikan omega-3 yang mana bagus untuk human health. So dia dah pun eliminate negative attribute about the product and will make the mother nak beli sebab dia nampak ada kebaikan dalam mayonnaise itu. Changing belief about the extent to which a brand has certain attribute. Tak semua barang ada positif punya impact. Even though kalau kita makan supplement, dia ada side effect dia. So when we believe, when we realize that this product have a positive impact, so we will eliminate the negative impact. Okay, so it's marketers responsible lah untuk terangkan kepada customer tentang kebaikan produk tu lah. Tapi it's very good information juga kalau kita dapat tahu dia punya sedikit keburukan. Mungkin ada solution untuk kita hadapi dia punya keburukan tu. Okay. Number 1 adalah
changing attitude that comes from the changing the perceived importance of attribute. Kepentingan produk tersebut kita tukar sedikit. Okey, kalau kita cerita pasal Pepsi, pasal Coca-Cola, kita akan rasa benda ini adalah benda yang high level of sugar, yang tak berkhasiat lah. Okay, so dia kata kat sini, Pepsi Cola made freshness an important product attribute when it stamped freshness dates on its can. Dia letakkan kurma yang segar dekat dia punya tin. Before doing so, few customer consider cola freshness an issue. Jadi isu lah kan, tiba-tiba ada dates. After Pepsi spent about 25 million on advertising and promotion, a customer survey found that 61% of cola drinker believe freshness that was an important attribute. Even though dia dapat kecaman bila dia letakkan dates dekat dia punya tin itu, tetapi daripada dia punya survey 61% percaya bahawa fresh date yang ada dekat tin itu adalah benda yang penting kepada dia punya ingredient, penting kepada Pepsi itu. Okay, so apa yang Pepsi dah advertise yang menggunakan 25 million ni, sebenarnya dia create something yang bagus. Daripada orang tak nak beli ni, high sugar lah, apalah, dia nampak gambar dates tu, dia dah change kita punya attitude. By changing the advertisement dekat can tu, at the same time, dia change kita punya perception, attitude. Okay, last but not least, adding new attribute to product, tambah baik, tambah ciri-ciri terhadap produk itu. Contoh, Colgate Palmolive include a new antibacterial ingredient. Nama dia triclosan. In its Colgate total toothpaste and spending about 100 million marketing the brand. The result, Colgate total toothpaste is now $1 billion plus global brand. Dia tambah baik, dia tambah a good attribute to the product. Dia tambah antibacterial ingredient. Bukan saja boleh memutih ataupun protect gigi, tapi ditambah lagi satu, ada antibacterial. Dalam mulut kan ada banyak bakteria. So dia boleh buang semua bakteria tu. Because of that, Colgate yang dah pun spend 100 million ini, sekarang ni dapat keuntungan yang $1 billion. Okay, so itu pun boleh change kita punya attitude. Okay, seterusnya adalah psychological influence dari segi lifestyle. How people spend their time and resources. Kita punya kehidupan seharian lah, lifestyle kita macam mana. Adakah kita seorang yang mementingkan kesihatan, yang makan suku-suku separuh ke, yang makan yang oily tak makan ke, tu lifestyle kita lah. Okay, so lifestyle analysis atau kita kenali sebagai psychography is useful for targeting customer. Kita nak target customer kita kena faham dia punya lifestyle. So kita buat analisis dari segi psychographic yang bermaksud a catch call label used to describe a variety of segmentation approaches such as those based on behavioral, attitude, activity, interest, opinion and social value. Okay, kita kena faham lah kita punya customer itu. Macam saya mention tadi, kalau dia lebih kepada healthy, mungkin kita punya produk ini juga boleh membantu mereka ni untuk membina dia punya healthy lifestyle. Ada orang yang go for vegetarian, tapi even though dia adalah vegetarian, ada produk yang menggunakan veggie tapi rasa macam ayam. Sampai macam tu sekali dia offer kepada orang yang mementingkan kesihatan.
You tak dapat makan ayam tak apa. Dia keluarkan produk yang rasa macam ayam tapi menggunakan vegetables. So kita kena faham lah apa lagi lifestyle seseorang yang sangat suka kepada sport. Suka pergi hiking, suka cycling, suka outdoor punya activities lah. So maybe as a marketer, dia faham orang ini adalah orang yang mementingkan keselamatan. Dia terdedah kepada risiko jatuh, accident dan sebagainya. So dia keluarkan produk-produk outdoor yang berbentuk safety. Helmet, protection, elbow, lutut dan sebagainya, ataupun dia keluarkan produk yang kasut yang boleh mencengkam masa kita hiking tu, dia mencengkam tanah, dia kurang friction, kurang geseran dia, macam tu lah dari segi fizikal dia, macam tu lah. So bila dia faham dia lifestyle, dia faham apa keperluan, so dia ada dia punya target customer. Target customer ni pun penting juga untuk kita buat marketing. Tak boleh sewenang-wenangnya. Kebanyakan lah kalau saya suruh student buat business plan lah contoh kan. Bila kita kata okay, who are your targeting customer? Many of our student will say that our product is general for everyone. Contohlah dia buat chokoja. So dia kata produk ini sesuai untuk kanak-kanak, orang dewasa, orang tua, semualah boleh rasa macam tu. So saya advise lah, benda tu adalah salah. When you are doing a marketing, sebenarnya you kena target you punya customer. Adakah kanak-kanak tu sesuai untuk makan benda yang manis? Adakah orang tua ataupun senior citizen ini dibenarkan untuk ambil gula yang berlebihan? Sedangkan kita tahu your produk ini kandungan gulanya, manisnya tu, chokoja tu adalah tinggi. So you kena target. Kalau orang tu lifestyle-nya kepada benda yang healthy, they won't buy your product. So you kena target kepada chocolate lover, ataupun target kepada woman, sebab ada research yang dilakukan, woman tendency toward chocolate is higher than men. Perempuan lebih suka kepada coklat. Dapat coklat pun dah suka sangat dah waktu bercinta dulu. Okay. So bila kita rasa makan coklat, kita rasa happy. Ada orang rasa macam tu. So kita kena faham lah different characteristic, different interest, different opinion, attitude. So supaya apa? Supaya kita dapat target kita punya customer. Okay, and another one adalah consumer motivation driven by ideals, achievement and self-expression. Okay, certain customer, dia adalah seorang yang thinker and believer. Okay, ada orang yang achiever, ada yang striver, experiencer dan juga maker. So you kena tahu consumer resource level to enhance ataupun untuk constrain their motivation. You want to deal with your customer, check dulu dia punya motivation itu. Dia adalah seorang yang suka berfikir ke, seorang yang mempercayai kepada sesuatu kepercayaan ke. Contoh kalau dia adalah Hindu, dia tak makan daging. Saya baca dalam Facebook, kalau nak tahu, kalau siapa-siapa lah yang suka makan kepada kedai mamak, nak tahu dia tu India Muslim ke tidak, you try tanya, ada daging lembu tak? Kalau tak ada, maksud dia tipu lah, dia bukan India Muslim. Sebab Hindu tak makan Tuhan dia, lembu. Boleh check macam tu. Sebab dekat, especially dekat bahagian-bahagian Penang tu, kita dah dapat nak beza dah. Warna kulit pun sama, cara cakap pun sama. So one of nak tahu Muslim atau tidak Muslim, tanya macam tu. Believer dia. Okay. Kalau dia adalah seorang yang achiever, mungkin dia boleh create something yang boleh membantu dia jadi orang yang lebih berjaya. Berjaya dari segi apa? Kalau dia adalah seorang yang suka pergi maraton, mungkinlah you boleh
cipta kasut yang boleh lajukan dia punya larian dengan mungkin dia punya shape of that shoes tu dia meruncing sebab dia akan tolak angin. Okay. Alright, so dah masuk dah kepada socio-cultural influence. Berapa dah? 10.18. 10.30 kita habis kan? So, socio-cultural ini saya akan buat satu recording video lah untuk saya explain this kind of influencer. Banyak juga sebenarnya kalau kita tengok ni, takut tak sempat, nanti saya akan share lah. InsyaAllah ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 slide. Okay, saya masukkan dalam kita punya iDiscuss lah. InsyaAllah minggu depan saya akan completekan kita punya iDiscuss. Topik yang pertama sehinggalah topik yang keempat sebab 4 topics ini yang masuk dalam kita punya test. Test nanti saya akan war-warkan kemudian lah. Tapi for sure after our sem break. Okay, boleh ke? Boleh, Madam. Boleh semua ada lagi 10 minit. Anything to ask, anything to share? Ada? Assignment okay ke? Test tu tak ada essay. Ada true and false, ada MCQ, ada fill in the blank, ada structure. Tapi bukan essay lah. Short answer lah. Untuk structure tu ada short answer. Mungkin ada yang structure ni mungkin ada, mungkin tak ada. Nanti saya tengok balik lah. Okay. Apa lagi? Anything else? Macam mana dengan assignment, okay ke? Dah dimulakan ke belum lagi tu? The first assignment, grouping assignment. Kita punya assignment semua group. Marketing issue. Yang saya ada post dekat iDiscuss minggu yang keberapa ya? 4 ke? 3 ke? Kedua, tak ingat dah. Dah mulakan ke tidak? Belum Belum, Madam. Okay. So saya just nak make sure that you aware lah. Assignment tu boleh dimulakan dah sebab dia hanya tentang marketing issue. And another assignment itu tunggu kita discuss pasal topik tu lah baru you boleh buat. Okay. Ada 2 je assignment, dua-dua adalah grouping assignment. So 5 orang ni ada 1 assignment je lah yang you perlu hantar. Yang akan membezakan markah you adalah test 1 dan juga test 2. Okay. Kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa soalan, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Terima kasih banyak-banyak kepada 5 orang student saya yang hadir pada kelas kita pada hari ini. And anything else you want to ask, directly boleh message dalam group supaya semua orang dapat informasi yang sama. Semua orang tak ada orang yang terketinggalan lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Madam. Welcome. Madam. Welcome.